بسم الله الرحمن الرحيم ويوم پاغرز بانی نسير الجبال چروان بکومنگا غرونا وتر الارض ویني بزمکا بارزتن ډاګا صفا میدان وحشرنا موجم بکو دیلرا فلم نغادر منهم احدا پاتبنکو د دینا ایسوکو وَأَوْرِدُوا عَلَى رَبِّكَ او پیش بشیر ابستاتا صفن بسپ سپ لقد جئتمونا تاگی سرا راتلب کوئی تاسو مونږ تا کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړی وای مونږ تاسو اول مرتين باول ځل بل زعمتم بلکی ګمان کو تاسو الله نجعل لكم موعدا دا چوب نگرزو تاسو لوادا ووضع الكتاب وكيب خدش عملناما فتر المجرمين ویني بمجرمان مشفقين يريدون کی بوي مما دا غسنا فی چوی پدی کی ويقولون وایبا یا ویلتنا افسوس دی منگ لرا ما لهذا الكتاب سشوی دی عمل نامی لرا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا چنی دا پر خودی وڑا گناہ ونلوی گناہ الا احصا مگر شمیر کڑی داغی لرا ووجدوا ما عملوا حاضرا او بوینی آغا سوچ عمل کڑو حاضر اخکارا ولا یظلم ربک احدا او ظلم نکی رفتا پیچا بانی